Oh my God, medyo takuan yung madumay. So, try na ito balik. Oh. Okay. Saka. Oh. Medyo bukat-bukat ka ito. Last. Grabe. Medyo bukat-bukat ka. Yay. Listen ko yung mula. Last one. Pero tama na sumabot. Sige, last. Uy, my God. Kaya nga eh. Dili na. Hindi bugat-bugat yun dyan. Yo, what's up guys? So, karong buntaga nag-workout ko. Da stitching na dili man kayo ingon nga kuan hasol kayo. One set ra gud sa shoulder, chest, og abs. Yan na. O push ups, og squat kausa ana ra gud para malihok lang ba tanan. So, nindot karong buntaga og big positive vibes ta guys, perme. So, enjoy ra ta. Karon nga adlaw, karon nga moments, even if on sa